Kinikitawag deeper relationship. Tungod kay ang kinabuhi, isa sa mga major design sa kinabuhi, it's about relationship. Kung wasak ang kalibutan niya na overcome. Ako kanina mga 6:30, kung kaya malawas kay sunod. Tibuok, si Matang Population. Ito yung kakuya, pero ito po sa ginoo. Bangon po sa'yo tayo ng servisyo. Steward ka sa kagalain na posisyon. Ang isa dito sa balikan natin ito na maligyan natin isa. So daghang kayo salamat. Paday ka ang Ginoo, paday mag-bless sa liderado sa ato ang provincial ward din kauban sa iyang mga sinaligan. Ang Ginoo paday pang panalangin sa atong kinabuhi. Ang tanan atong balik kaniya pasidungog pagpasalamat balik natin sa atong Diyos. Kay salamat Pastor sa may na these moments, advice and important reminders from our very own devoted and intelligent to our STEM staff, especially to our PDL leaders and marshals. To all of us, a pleasant morning. So for the month of September, so we are now in preparation for our anniversary. So 3 months na din ba? The leader knows kung kinsagit ang dapat magkalaan ng positions diha nato ibutang. Mo ng purpose sa bishop. Because changes in our life didn't make a good overnight. Surely rewarded. But we have done something that is makadaot sa atong organisasyon, makadaot sa atong institution, that would be a punishment to accept the reality. That is my leadership. Nobody can question that leadership. That is the leadership I've been practicing since I'm the PNP. I know how to appreciate people, and I surely know and I know how to contain people also. So we do hope for the month of September, mas mapayo pa nato ang pagdagan sa pagbisyo sa provincial jail. Tungod kay kini mga tao sa sulod nagkinahanglan sa atong serbisyo. So sa mga PDLs, we do hope kung sa among ipakitang kayo sa inyo so kaya po nyo tayo. Mangingon ako, dili kini permanente yung residensya. This is just a temporary shelter. Anytime, you will be released. After this, I want a closed door conference with all information is mentioned. So that's all, and good morning. Thank you very much for the priceless reminders in all that we do. I pray that you will be blessed and have a successful day ahead. Thank you.